Good morning mga idol, happy Sunday to all. Yan guys, magpapalit tayo ng brake pad na hindi na natin kakalasin ng brake caliper. Guys, papalit natin. Papakita ko sa inyo guys paano magpalit na hindi tinatanggal yung caliper nito. Ito hindi na natin tatanggal ito guys, yung buo. Papalitan na natin siya. Yan guys, bali ito luluwagan na natin to guys, kasi once na pinus natin yung piston yan guys, angat yan guys. Yan niluwagan ko na to guys. Yan guys. Yan. Ito na yung kan guys. Lock ng brake shoe. Brake pad. Sasungkitin lang natin yan guys. Tutulak natin. Yan. Yan guys, tutulak lang natin yan. Yan yung kanya guys. Tanggal na guys oh. Yan. Push lang natin dyan. Yan lang yung palit yun guys. Yan guys, ganyan lang. Sungkitin lang natin. Tutulak na natin yung piston. Yung kita nyo guys, yung umangat yung kono. Yung plume umangat na siya guys. Habang pinupus natin pataas. Guys. Laglag natin yung isa guys. Yan lang palit yun guys. Yan, tanggal na siya guys. Dalawa. Yan guys. Ito papalit natin yan guys. Kukunahin yung camera guys. Papalit na tayo guys. Ito yung pamalit natin. Kita nyo guys, paano lang magkuhan. Hindi na natin kakalasin yung brake pad. Hindi na natin ito guys. Tutulak lang natin guys. Tingkot pa guys. Push lang natin ito guys. Makapag ito guys. Tanggalin na muna natin ito guys. Tanggal muna natin cover guys. Kasi iba ito eh. Parang carefully. Guys, tingnan natin. Kaya guys, paano magpalit. Ulang pa guys. Nakawasan pa natin. Yes, pinapalawag lang natin to guys. Para may kasa na to isa.
Kita yan, tignan nyo guys, oh. Nilawagan natin yung takip para ako. Kasi may babaw na yan. Babawasan natin yan mamay guys. Guys. Balik ko dito guys. Yan, ganyan na kasi po guys. Ito, lilihain na natin ito guys. Lilihain na natin ito guys. Pakita ko sa inyo guys. Yun lang guys, oh, kasimple diba? Nikabit ko na. Bali, lalagyan na natin tong guys. Ayan. Yung lock. Ayan. Ganyan lang kasimple yan guys. Hindi na tayo nagkalas dyan. Ayan guys. Ayan. Wala ating kinalas dyan guys. Na kuhan. O, pinagpalitan natin guys. Palitan natin ng brake pad. Yan. Wala na guys, manipis na. Yan guys, tingnan. Kinakabit na natin guys. Yan lang yung magpalit yan guys, na hindi na tayo nagkakalas ng rotor ng brake pad, brake pad guys. Yan, ipitan na natin yan guys. Kamay muna natin. Malawag pa naman eh. Bali, lagyan natin ng fluid para madulas. Yan. Ilagyan ko sa fluid guys para madulas. Dili siya pasok. Yan guys. Ganito lang magpalit guys na hindi na kinakalas yung brake caliper. Sana may natutunan kayo sa tip ko guys. DIY. Hirap ng walang cameraman guys. Solo lang tayo. Tutuan ko yan guys. Ipitan na natin guys. Kita nyo guys paano magkabit ng hindi na kinakalas yung brake caliper.
Ngayon, sundan nyo lang yung mga tutorial ko guys. Yan, bago ng brake pad yan guys. Sa harapan din guys, ganun din. Hindi tayo magkakalas din ng pagpapalitan. Hindi rin tayo magkakalas ng brake pad. Pero tagalin niya yung cover ng reservoir guys, para kasi mas na tinulak nyo yung piston guys, yung fluid niyan babalik sa reservoir, kaya dadami yan, mapupuno yan guys. Okay na yan guys, sige tayo yan guys. Spin ko na lang. Tingin na guys. Sabayin natin guys yung ikotin natin guys. Yan guys, okay na. Yan guys, sasalukin natin yung fluid sobra. Lalagay natin dito guys, sobrang fluid. Oh yeah. Ayan guys, ayan, tinapon na lang natin guys. Guys, babalik na natin yung cover. Babalik na natin guys. Yan. Yung cover. Babalik na natin guys. Yun guys, nakita nyo, yan guys, nakita nyo na guys kung paano magpalit ng brake pad na hindi na tayo nagkakalas na tulog pa. Hindi tayo tatanggal ng brake pad. Yun lang. Yan guys, ayos na guys. Kita nyo naman guys, ikutin ko siya. Okay na to guys. Kita nyo naman guys, gumagana. Yun lamang guys. Kita nyo guys paano magpalit. Gusto yung matuto ng mga DIY ko guys, follow nyo lang ako at saka matuto kayo ng mga video ko. Simple lang pero makakapulit kayo ng aral dito guys. Lamang nga, thanks for watching. Shoutout pala Sir Eric Abo Diego. Tama sa panonood sir. Ayos ba sir yung DIY ko? Comment down below kung may natutunan kayo kahit paano. Mga idol, comment down below kung may natutunan kayo kahit paano sa aking munting vlog. Salamat sa suporta.